जय जगन्नाथ सांग मैंने नमस्कार। आशा कर समस्ते बहुत भल थे। मु तो बहुत ही बढ़िया अच्छी। आस आज बुली जावा आली बरालजू मंदिर आली जोटि भक्त भगवान गोटे निबिड़ संपर्क जो प्रभु बरालजू निजे चली चली आसी राजा सहित जे कि आलीर राजा थे सहित जाजपुर चली चलिकी आसी केन्द्रापड़ा जिलार आली जोटि आज प्रसिद्ध आली बरालजू मंदिर। आसतु बुली जावा आली बरालजू मंदिर। सकाळु गाधे सारा पर गोटे सांग को फोन कली कि भाई आस जा बरालजू मंदिर बुलिया तो सी राजी होता। तो फटाफट डेरी न करके आम बाहरी बरालजू मंदिर। पागटा भी बहुत भल था। आई बढ़िया पागरे बुलिया तो बहुत भल लगे ना। तो रोड भी बढ़िया देखिपे। तो तापर आम जा पहुँची गोटे सुंदर जगार। से जगटा हूँ देखो आप देखु केते सुंदर लगुच व्यू देखु बहुत सुंदर लगुच। वाओ सतरे बहुत बढ़िया लगुच। एटा कौ नदी समस्ते कहे कमेंट कि जानी देखिपे। ये लिखा है श्री श्री बरालजू मंदिर आउ 1 किलोमीटर माने 1 किमी लिखाई। तो सहीठू आम सीधा पलू जापारू कि पाखे हो गलुँ बोले पहुँची गलुँ। तो सीधा पहुँचलु आली मार्केट रे। तो ये जो मार्केट हूँ आली मार्केट यहाँ चांदवाली पटामुंडई रोड तो केन्द्रापड़ा रोड। तो यू लेफ्ट साइड गले बरालजू मंदिर पड़ो। तो फाइनाली आम आसिक मंदिर पाखे पहुँची जाइलु। तो मंदिर बाहर भ्यूटा तो आप देखिपे। वाओ तो देखिपे मंदिर बाहर भ्यू गोटे घंटी देखुच बहुत जोर से साउंड हो ये गोटे घंटी देखिपे। तादेह पुणी किसी पिला अच्छा जो मैंने ना ये घंटी उपर लिखी माने बहुत गुड़ा ना भी तो लिखाई एमती कहीं कहतुनि ठाकुर जगह ना लिखले कौन पुण्य मिल कि। यहाँ हूँ मंदिर पछपटर दृश्य। मंदिर ऊपर पर्यंत देखिपे बढ़िया देखा। यहाँ हूँ पछपटर मंदिर बेड़ा कि कम चलती एपटे बामपट साइड किसी कम चलती से अधिक समय नष्ट नक सीधा ठाकुर पाखक पलि आसिलु। और सतरे ठाकुर को देखला तो मनटा पूरा अलग प्रकार हो गला। कहना ठाकुर सतरे बहुत सुंदर देखा आप देखिपे। जो मैंने आसवे बुलिया देखिपारे ठाकुर सतरे बहुत सुंदर। तो ये जोटा आप देखुं यहाँ हूँ ठाकुर पाद चिन्ह। जो ठाकुर आसी तो यही जगह ही छिड़ा होते पाद चिन्हटा से रही जाइए भी ठाकुर पाद चिन्ह से पूजा पाँच। एबे तो आसो असल मजा जो जिन आम आसी ठाकुर दर्शन कलापर से देखते से गड़े गड़े ऊपर को उठे उठी तलू कसला ना कि तलू टोटाली पहले कहाँ उठी उठी लगी मोर तो टिके बाट उठुनी प्रबल पाप ना। आपण परिचय टे दिंतु। मो ना सुभाष चंद्र दिकी सेवक ठाकुर ना आम शुणीचु कि आगुरी ठाकुर ये केमी आसिले तार गोटे कौन थिला गोटे महात्मा राजांकर आली राजांकर आ ठाकुर गोटे किसी निबिड़ संपर्क थिला जो माने कथा बेसी पागुदी आज्ञा बड़ भक्त थे आलीर राजा भट्ट राजा से प्रत्येक दिन जाती जाजपुर दर्शन करने ठाकुर अखिया अपिया जाए सकाल प्रभु ताले आगुरी आली कौन जाजपुर थे आज्ञा अखिया अपिया जाती प्रत्येक दिन दर्शन भारी भक्ति ठाकुर प्रति भारी निष्ठा और भक्ति एते जोर थिला जे से प्रत्येक दिन अखिया जाए जाती प्रत्येक ठाकुर को दर्शन कर आसिले से जहाँ सेवन कर खाद्य खाती भल मत कर भारी भक्ति करते। ये भक्त भगवान जो कथाटा यहाँ ही बेसी देखा सबदिन रजा जा खरा दिन सीना पड़े रास्ता घाट घोड़े जा भल मंद करवा ये सब कथा जाऊँ से रास्ता घाट सुविधा नाला नदी पार होगा पड़ता। वर्षा दिन रास्ता घाटर पूरा असुविधा नदी पार हो रजा एपटे रही नारिया को डाकिबे नारिया नदी को पार कर रजा जी से पहुँचे भक्त कर फेर नारिया आसे वर्षा दिन मेघ गाड़ू यही कथाटा प्रभु ठाकुर रजा मन आसला प्रभु केमती आप दर्शन कर कथा ना तो राज्य को मुझे
ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ହେଲା ପ୍ରସାଦ। ରଜା କହିଲେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ କେମିତି କ'ଣ କଥା, ଆପଣ କେମିତି ଆସିବେ, କ'ଣ କଥା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ନା ଗୋଟେ ଘୁଙ୍ଗୁର ଗୋଟେ ଆବାଜ ହଉତ ତ ପଛରେ। ସେ କହିଲେ କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିବି? ନା ବରାହ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବୋଲି ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ, ସେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏଇ ଦିନ ହିଁ ମୁଁ ତୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବି, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବରାହ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ, ସେଇଦିନ ମୁଁ ତୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କ'ଣ କେମିତି ଯିବି? ନା ସେଇଦିନ ଆସେ, ତୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ମୁଁ। ତାପରେ ରଜା ପ୍ରକୃତ ସେଦିନ ଗଲେ, ଦର୍ଶନ କଲେ। ରଜା ଫେରିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଘୁଙ୍ଗୁରର ଆବାଜ ହେଉଛି ତା ପଛରେ। ରଜା ଜାଣିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ପଛ ପଛେ। ଭାରି ମାନେ ମନକୁ ତାଙ୍କର ଆସିଲା, ବେଷ୍ଟ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ନା ସେମାନେ ରଜା, ମାନେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ରଜା ପରି ମନରେ ଟିକେ ଭାରି ଇଏ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା, ତୁ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ପାଷାଣ ହେବି। ଭକ୍ତିରେ ରଜା ନା ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ କହିଥିଲେ ଯେ ପଛରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କରିଥିଲେ, ତୁ ଯଦି ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବୁ ମୁଁ ସେଇଠି ପାଷାଣ ହେବି। ତେଣୁ ରଜା ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେନି, କିନ୍ତୁ ଘୁଙ୍ଗୁର ଗୋଟେ ଆବାଜ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପଛରେ। ରଜା ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ପଛରେ। ସେ ଆସି ନଦୀ ନାଳ ପ୍ରୟାସ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଚିନ୍ତା କଲେ ଭଗବାନ। ରଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ରାଜଭାଟି ଟିକେ ନେବି, ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯିଏ ଦୟାଦ ସବୁ ଆସିବେ, ସେ କେବେ କାଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ କି ନାହିଁ, ରାଜଭାଟି ତାଲା ଦେଇଦେବେ, ଇଏ କରିବେ, ଏସବୁ କଥା ସବୁ ଥିଲା। ତେଣୁ ରଜା ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁ ଭାବିଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଏମିତି ଭାବୁ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ। ପଛକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଦେଲେ, ଏଇଠି ହିଁ ଧାତ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା, ମହାଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଠାକୁର ଏଠି ବାଲିପୁର ନଥିଲା। ଘୁଙ୍ଗୁରର ଆବାଜ ରହିଗଲା। ଠାକୁର ରଜା ଚାହିଁଲେ, ଚାହିଁବା ଦ୍ୱାରା ଚାହିଁଲା ପରେ ଠାକୁର ପାଷାଣ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ସେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଠାକୁର ସେଇଠି ଅବସ୍ଥାପନ କରାଇଥିଲେ। ତାପରେ ରଜା ତାଙ୍କର ଯେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି ପଣ୍ଡାମାନ ଆଣିବା, ତା'ର ଭୋଗ ରାଗ ଯେମିତି ହେଇପାରିବ ସେ ପ୍ରକାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ପଣ୍ଡାମାନେ ରହିଲେ, ନୀତିକାନ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ବି ରଜା ଭକ୍ତିର ସହିତ ଗୋଟେ ମେଳା ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ବରାହ ମେଳା ବୋଲି, ତା ଦେହରେ ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି ଫୁଲ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ବାଗନାର ଭିତରେ, କେମିତି କଥା, ଏସବୁ କଥା ଡିଟେଲ୍ ଦିଆହେଇ ସେ ମେଳା ବୋଲି। ଆପଣ ସେ ମେଳା ବହି ଯଦି ନେଇପାରିବେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ବରାହ ମେଳା, ସେ ମେଳା ଦେହରେ ଅଛି ସବୁ କଥା। ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି ପଥର ଯେଉଁ ପଛପଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ ପଥର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଟେକି ହେଉନି ଅଧିକ? ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ପଥର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଓଜନ, ତାର କ'ଣ କାରଣ? ତ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି। ଟିକେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କଲେ ସେ ପଥର ଟେକିପାରିବ। ଏଇ ପଥର ଏମିତି ଏଇ ଛୋଟିଆ ପଥରଟା ମୁଁ ଟେକିପାରିବିନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ମନର ଚିନ୍ତା କଲେ ପଥର ଟେକିପାରିବ ନା। ଟିକିଏ ମନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇ, ନିଜର ମନୋଭାବ ଟିକେ ଜଣେଇଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଏ ପଥରଟା ମୁଁ ଟେକିବି, ତାହେଲେ ଟେକିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା। ପଥରଟା ମେନ୍ ଆସିଥିଲା କେଉଁ? ଏ ତ ପୁରୁଣା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବହୁତ କଥା ଅଛି ତା ଭିତରେ। ଭୀମଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି, ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତର ଭୀମ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ତା ଆଙ୍ଗୁଳର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଟା। ସେଇ ସମୟରେ ଏ କଥାଟି ସେଇ ଦିନରୁ ପଡ଼ିକି ରହିଯାଇଛି, ଯାହା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ, ଆପଣ କହୁଛୁ, ବା ପୂର୍ବପୁରୁଷର କଥା। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଶୁଣିଛୁ, ଯେଉଁଟା ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁ ଆଉ ତା'ର ଗୋଟେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ଯେଉଁ ବଧ କଲାବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ମୁଦିର ସେ ପଥରଟା ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଠାକୁର ନା ସେ ପଥର ସେମିତି ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ପ୍ରମାଦ ଅଛି। ଆଉ এই ভিডিওটি যদি ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।